प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ मैं हूँ राबील सैयद और आज हमारे प्रोग्राम में हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हाफिज़ मुस्तनसर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ मुस्तनसर हुसैन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ हाक़ है। काफ़ी दिनों बाद आपका प्रोग्राम में आना हुआ, उसके लिए आपको बहुत वेलकम जी। बहुत अच्छा मुस्तनसर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल एक वाक़या जो हुआ है बीजे अंडरपास पर जो फायरिंग हुई है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीजिंग अंडरपास लाहौर की एक अहम शाहराह कैनाल रोड भी कहा जाता है और बड़ी मसरूफ़ तरीन रोड है। रॉयल पाम कंट्री क्लब भी वहाँ पर है और दिन के वक़्त इस तरह का वाक़या होना ये बड़ी हैरानकुन बात है। एक तो हमारा सिक्योरिटी रिस्क भी बनता है और अदारों की नाकामी भी इस पे साबित होती है जी। कि दिन के वक़्त सरेआम किसी शहरी के ऊपर फायरिंग करना और फिर गाड़ियाँ लगा के रोड को ब्लॉक करना, आवाम को अजियत देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके ऊपर संजीदगी से काम लेना चाहिए। ये लोगों के अगर इसी तरह हौसले बुलंद होते रहे तो ये हर शरीफ शहरी को जो है वो इसी तरह टॉर्चर करके फायरिंग के ज़रिए असले की नोक पे हरासा करेंगे, जो कि एक बहुत ख़तरनाक उसको महसूस किया जाएगा और आवाम में जो है वो नफ्सा नफसी बढ़ती जाएगी, हरासगी भी बढ़ती जाएगी और यहाँ पर एक वडेराइज़म, गुंडाइज़म, एक नया सिस्टम मुतारफ़ हो जाएगा। इसके ऊपर ज़ोर देना चाहिए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में ला के और आवाम को दिखाना चाहिए कि इसने ये किया था, इसके ऊपर इसको ये सज़ा मिल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा। बस इसकी वजह यही है कि आम शरीफ शहरी गैर यकीनी सूरत हाल में मुब्तला है, इंसाफ उसको मिलता नहीं है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। और यहाँ पर जिसके पास पैसे हैं वो हर चीज़ को अपने घर की मेराज समझता है कि मैं ऐसे भी कर लूँगा, जो मर्ज़ी कर लूँ, मेरा अपना है, मैं अच्छे से अच्छा वकील कर लूँगा, मैं ज़मानतें करा लूँगा। ये एक सिस्टम जो है ये ना तो चल सकेगा और ना ये चलना चाहिए। इसके ऊपर कानून भी है और कानून के साथ साथ इसके ऊपर अदारे भी हैं, वो अदारों को अपना अपना काम करना चाहिए। इसके ऊपर हुकूमत वक्त और पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी कि किस अदारे की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर कोई कानून भी नाफिज है या बस ऐसे ही है? ये सवाल आपने अच्छा किया है। हमारी आवाम को पहले नंबर पे तो पता ही नहीं है। ये एक सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड्स ने की है। अच्छा। हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपने सवाल भी अच्छा किया है। सिक्योरिटी कंपनीज को लाइसेंस जारी करता है होम डिपार्टमेंट। बिल्कुल। अच्छा, होम डिपार्टमेंट के अंदर ही एक विंग है जिसको हम कहते हैं डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। उसका काम है मॉनिटरिंग करना। बिल्कुल। ये जब लाइसेंस जारी करते हैं किसी भी सिक्योरिटी कंपनी को या कोई फर्म को, तो इनके पास एक साइड है जिसको पोर्टल कहा जाता है कि एक सिक्योरिटी कंपनी ने लाइसेंस लिया सिक्योरिटी गार्ड रखने का और सिक्योरिटी गार्ड लोगों को फराहम करने का। अब होता यहाँ पर क्या है, इसमें अदारे वाले भी मुलव्वस हैं और सिक्योरिटी कंपनीज वाले भी हैं। वो कैसे, वो मैं आपको अब बता देता हूँ। लाइसेंस मिल गया, गवर्नमेंट का लॉ है, हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, कि जो भी सिक्योरिटी कंपनी वाला सिक्योरिटी गार्ड रखेगा, सिक्योरिटी गार्ड की तमाम तर NIC वगैरह और उसकी जो तस्वीरें वगैरह हैं वो उनके पोर्टल पे अपलोड करना उस कंपनी की जिम्मेदारी है। अच्छा, वो अब उसमें जो मिस्टेक होती है, जो ऐसे इंसिडेंट पैदा होते हैं, उसकी मेन वजह ये है। अब सिक्योरिटी कंपनी वाले क्या करते हैं, वो अदारे के लोगों को जो है उनकी जेबें गर्म करते हैं। सही। फर्ज करें वो किस तरह 50 लोगों को उन्होंने गवर्नमेंट के कागजात में रजिस्टर्ड करवा दिया और 300 लोगों को कंपनी में मुलाजिम रख लिया जी। अब लाइसेंस उनके पास जो पोर्टल पे भी है वो 50 लोगों का है। अच्छा। 250 लोगों का और 250 वेपन का आना है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि वो 250 वेपन लेके उन लोगों को गवर्नमेंट के कागजात में रजिस्टर्ड भी नहीं करवाया
اور یہ لوگوں کو سیکیورٹی گارڈ فراہم کر دیے. اب وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے, لائسنس کے جو ایک ایک ایچی بیچی ان کو پتہ ہونا چاہیے. 50 کی آ گئی 250 کی نہیں آئی تو وہ 250 لوگ کیا کریں گے؟ وہ جرائم پیشہ افراد ان کو اپنے استعمال کے لیے ساتھ رکھیں گے, یا جس کی پاور ہوگی وہ اپنے ساتھ لے کے دندناتے پھرتا رہے گا. جہاں پر ضرورت پڑی اس کو کہ اگر بھائی فائرنگ کر دو. یہ بھائی اس کے اوپر سوچنا ہوگا. یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے. اس سے پہلے پاکستان کے ایک نامور شخصیت, میں ان کا نام بتا دیتا ہوں, یہ انسیڈنٹ ہو چکا ہوا ہے. پاکستان کے نامور تھے سیٹھ عابد. سیٹھ عابد کا بیٹا جو ہے وہ جوہر ٹاؤن میں سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھوں ہی اس کا مرڈر ہوا. یہ شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ, لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں. اب دیکھو اس کی جان چلی گئی. یہ بیجنگ انڈر پاس میں بھی سیکیورٹی کمپنی کے لوگ تھے. اب انہوں نے کیا اسٹیٹ فائر, گاڑی کے بونٹ کو فائر لگا. لا تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر لوگ تھے جو سروائیو کر رہے تھے اور اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے. ایک دم ایسا سناٹا ہوا اور لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح خوف طاری ہوا کہ ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ لگتا ہے میں نہیں بچوں گا, کیونکہ فائرنگ سیدھی کی گئی ہے, ہوائی فائرنگ نہیں کی. تو اس کے لیے خدایا ان کو جو ادارے ہیں اس کے اوپر ایک ادارہ بنایا ہے, اتنے لوگ رکھے ہوئے ہیں, ان کو تنخواہیں بھی دیتے ہیں, تنخواہیں گورنمنٹ آف پنجاب سے دیتے ہیں, کم سے کم ان سے یہ کام بھی لیے جائیں. اور یہ جتنی سیکیورٹی کمپنیاں سروائیو کر رہی ہیں ان سب کے اوپر ایک مرتبہ مانیٹرنگ کریں گے تو آپ کو بہت سارا مواد بھی ملے گا اور بہت سارا اسلحہ بھی ملے گا جو انہوں نے رجسٹر نہیں کروایا ہوا. تو یہ کام جو ہے یہ حکومت وقت میں بھی ہے, قانون نافذ کرنے اداروں کا بھی ہے, اور ڈائریکٹریٹ آف مانیٹرنگ گورنمنٹ آف پنجاب کا بیسکلی کام ہی یہی ہے کہ وہ اس کے اوپر واچ جمع تفریق رکھے. تو جب یہ ان کے اوپر پوری آپ اپنی گرفت مضبوط کریں گے تو پھر یہ سیکیورٹی کمپنیوں والے جو ہیں یہ آ جائیں گے. ہاں, سیکیورٹی کمپنیوں کیوں اس طرح کرتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ کے کاغذات میں تنخواہ ہوتی ہے, فرض کرے 25,000 30,000 جو بھی گورنمنٹ نے مقرر کی ہے. اب یہ آپ کبھی, میں کہتا ہوں پورے لاہور میں میرے ساتھ چلے, میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں, کسی سیکیورٹی گارڈ کو 25,000 روپے یہ تنخواہ نہیں دیتے. اور اس کے ایسا کیوں ہے کہ وہ کیوں ان کو نہیں, یہی بتانے لگا نا, کیونکہ ان کا ریکارڈ نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. اور وہ لوگ اس وقت جو ہیں وہ بے روزگاری کے عالم میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. جن کے بچے ہیں وہ بیچارے یہ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں. ان کو صرف غرض ہوگی کہ بچوں کے لیے روزگار, ان کو کھانا کھلانے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ لے جائیں. تو وہ 800 روپے کی جو ان کی دیہڑی ہے وہ اس کے اوپر کیوں نہیں ایگری ہوں گے. لیکن اس کے اوپر یہ ذمہ داری تو گورنمنٹ کی بنتی ہے نا, کہ آپ نے اچھا آگے سے وہ تنخواہ لیتے ہیں پوری, اس کے ساتھ اپنا ٹیکس بھی لیتے ہیں, سارا کچھ لیتے ہیں, لیں, لیکن جو گورنمنٹ کا ٹیکس بنتا ہے وہ گورنمنٹ کو بھی دیں. اور جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ ہر بندے کا ریکارڈ پورٹل پہ اپلوڈ کرنا چاہیے وہ پورا ہونا چاہیے. ہاں, جہاں پر یہ ہو ان سیکیورٹی کمپنی والوں کے خلاف بھی ایکشن لینا ہوگا, کیونکہ جب تک یہ ایکشن نہیں ہوگا یہ کمپنی والے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. باقی میں امید بھی کرتا ہوں لیکن یقین نہیں کر سکتا کہ سیکیورٹی کمپنی والوں پر بھی کوئی ایکشن ہوگا, کیونکہ وہ بااثر لوگ ہیں اور ہمارے جو اداروں میں کام کرنے والے ہیں وہ بااثر لوگوں کے ساتھ روابط, تعلقات, اور ان سے جو ایک مہینے کے بعد ان کی جیب میں آتا ہے جس کا آڈٹ نہیں ہوتا, وہ اس چکر میں شاید نہ سنجیدگی دکھائے. لیکن یہ حکومت وقت کو اس کے اوپر سنجیدگی دکھانا ہوگی. جس طرح قانون رائج کرنے کے لیے آپ سارا کچھ کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو کرنا ہوگا, جس سے عام عوام اور عوام کے ساتھ ساتھ شریف شہریوں کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور خوف کی جو بادل ہیں وہ بھی نہ آئیں. اچھا, اب جو حکومت نے بل پاس کر دیا ہے کہ تنخواہوں میں جو اضافہ کر دیا ہے, انہوں نے حکومت نے کہا ہے کہ اب لازمین کو ادارے والے اگر 37,000 سے کم پے کرتے ہیں تو وہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. تو اب تو بہت اچھا انہوں نے قانون پاس کر دیا, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ قانون پاس کرنا قانون نہیں ہوتا. میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں, شاید اسی میں سمجھ جائیں.
कानून बनता है, फर्ज करे डबल सवारी पे लग गई पाबंदी, बिल्कुल वो तो कानून है जी, मगर उसका अल्टरनेट क्या होता है, वो कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, नहीं होता, सही। वो हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी सिर्फ जेब गरम करने का जरिया होता है। मैं कहता हूँ कोई ऐसा पोर्टल बना दे हुकूमत वक्त, अगर संजीदा है कि ये 37,500 कह रहे हैं, आप हर रे का रिकॉर्ड चेक कर लें, मैं कहता हूँ कि अगर 5% भी आप साबित कर देंगे तो जो कहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर 20,000 25,000 बहुत ज़्यादा कोई अच्छा काम करे या काम अच्छा होगा उसकी 30,000 रुपये से ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, और 30,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला अगर उसका 1 या 2 बच्चे हैं वो बेचारा परेशान होगा। हुकूमत अच्छी बात है, मैं इसके ऊपर अप्रिशिएट भी करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट इस मामले में संजीदा है तो फिर इसके ऊपर अमल दरामद भी करवाए, वरना वही हिसाब होगा, कानून तो पास हो गया तो कानून देखेगा कौन, लोग वैसे ही रुलेंगे। ये तो सिर्फ तनख्वाह की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो प्राइवेट सेक्टर में 3-3 माह 4-4 माह लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती, ये बढ़ाने की बात करते हैं। छोड़े, इनको चाहिए ये किसी भी तरीके से आम आवाम में एक मरतबा घुस के जो है ना उनके दिल जीते, तो जो नहीं दे रहा उसके ऊपर एक्शन करे। यहाँ पर हर चीज़ का अल्टरनेट वो जो है वो साइड इफेक्ट पहले ढूंढ लेते हैं, कानून बाद में बनता है, साइड इफेक्ट पहले आ जाते हैं मार्केट में। तो इसके ऊपर संजीदगी भी दिखानी चाहिए, और जो लोग हमारे इसके ऊपर ड्यूटी दे रहे हैं वो तनख्वाह भी लेते हैं, गरीब आवाम टैक्स देती है, तो खुदाया इन लोगों के ऊपर कोई रहम भी किया जाए। ये पाकिस्तानी अवाम है और पाकिस्तान हमारा है, इसके ऊपर सीरियस होके काम करना होगा। इंशाअल्लाह अगर ये काम करने में कामयाब हो गए तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल होगा, और फिर इंशाअल्लाह पता चलेगा कि पाकिस्तान ने भी तरक्की की है। जी नाज़रीन, आपने सुना हाफिज़ मुस्तंसम शाह साहब ने अपनी राय का इजहार किया। बीजेपी पे जो होने वाली फायरिंग के हवाले से भी उन्होंने मालूमात वो आपके साथ शेयर की कि कानून जो है ना उसकी तरफ ध्यान दे, ताकि जो इस तरह के वाक़यात बहुत कम हो, बल्कि हो ही ना, और पाकिस्तान से इस तरह की जो चीज़ें हैं, मुश्किलात हैं, वो कम हो जाएं। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेज़बान राबील सैयद हाफिज़ मुस्तंसम साहब को इजाज़त दें और देखते रहें MB न्यूज़ TV प्रोग्राम सियासी ड्रामे। अल्लाह हाफिज़।